अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपकी आज हर ख्वाहिश को पूरा करने का एक ऐसा अमल कि जिसके करने से अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगा। आपकी बरसों से बहुत सी ख्वाहिशात हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, या आप चाहते हैं अल्लाह पाक आपके हर काम में आसानियां पैदा फरमा दे और आपके घर से जादू बंदिश हादसात से आपको हिफाजत मिले, तो आप ये अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ज़वजल अल्लाह पाक ने चाहा आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाएगा। तो मेरी एक बहन है, उनके लिए खसूसी तौर पर आज का ये वजीफ़ा है। वो उन्होंने खसूसी रिक्वेस्ट की है कि उनके लिए एक ऐसा वजीफ़ा बताया जाए कि उनके तमाम घर के मसाइल हल हो जाएं, तमाम उनकी परेशानियां हल हो जाएं, उनके तमाम मसाइब हल हो जाएं। वो बहुत सी परेशानियों में मुब्तला हैं, बहुत सी बंदिशों का शिकार हैं, घरेलू नाचाकियों का शिकार हैं और अपनी एक ख़ास हाजत को पूरा करवाना चाहती हैं। तो मेरी वो बहन सुन रही होंगी और उनके लिए ये आज का ख़ास वजीफ़ा है जो आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ। आपने बहुत से वज़ाइफ किए हैं, तो आप ये भी वजीफ़ा करें। आप देखिएगा अल्लाह पाक आपके हर काम में बरकत अता फरमा देगा। तो आज का वजीफ़ा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफ़ा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये अमल अगर जिसने कर लिया और इस तरीके से कर लिया, उसके काम हो जाएंगे, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। आज का वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बाआसानी पहुंच सके। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप हादसात का शिकार हैं, शैतानी शर से हिफाजत चाहते हैं, नजरे बद का आप इलाज चाहते हैं, अपने रिज़्क़ में बेशुमार बरकत चाहते हैं, आप चाहते हैं अल्लाह पाक आपको दीदारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नसीब फरमाए, जादू जिन्नात से हिफाजत चाहती हैं। आपको नहीं पता है कि आपके जो काम रुके हुए हैं वो किस वजह से रुके हुए हैं, तो आज के इस अमल से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके जो काम रुके हैं या जिसका कोई मस्बत हल नज़र नहीं आ रहा, उसका क्या रीज़न है, क्या उसकी वजूहात हैं। तो आज के वजीफे में आपको सब कुछ साफ साफ नजर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो बताती चलूं कि आखिर कैसे आपको सब कुछ पता चलेगा। तो आपने क्या करना है, किसी भी जुमेरात या जुम्मातुल मुबारक की रात में इशा की नमाज के बाद, जुमेरात या जुम्मातुल मुबारक की जो रात है उसमें इशा की नमाज के बाद आपने 2 रकात नफल अदा करने हैं सलातुल हाजत के। जाए नमाज पर बैठकर 1000 बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को 1000 बार पढ़ना है। पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाने हैं और बावुजू हालत में सो जाना है। अपने मकसद को अपने जहन में रख के दुआ मांगनी है, मेरे मौला मेरे उस फलां मकसद के बारे में बता दे, क्या वो पूरा होगा या नहीं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर एक आपको रात में ये अमल का अपना पता चला तो आपने बिल्कुल उसी ही रात यानी जुमेरात को किया है तो नेक्स्ट आपने फिर से जुमेरात को करना है, तो आपको मालूम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं, आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है और वो पूरी नहीं हो रही, आप उसको पूरी करना चाहते हैं, दिल में ख्वाहिश है, आपने क्या करना है कि जब आप इशा की नमाज अदा कर लें, जाए नमाज पर बैठे हुए आपने पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 11 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील नेमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील नेमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह हमको काफी है और अल्लाह ही और वो क्या ही बेहतरीन कारसाज है और कितना बेहतरीन मददगार है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, जो कोई बकसरत पढ़ने का मामूल इसे बना लेगा तो कोई चीज उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो कोई भी बंदिश है
جادو ہے اور کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، پریشانیوں میں گھرے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز ادا کرنے بعد 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اور 1000 بار محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کو پڑھتے جانا ہے۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، دعا مانگنی ہے، جو بھی دعا مانگیں گے، آپ دعا مانگیں گے ادھر قبولیت کا مژدہ آ جائے گا، فوراً آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اور آپ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، ایسا مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا ہے، گھریلو ناچاکیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک ہو جائے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، اب ایک چھوٹا سا عمل ہے آپ کو بتائے دوں، آپ وہ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 1 چمچ نمک لے لینا ہے، اس کو پلیٹ میں ڈال لینا ہے۔ اب اس نمک پر آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی آسان سا درود پاک ہو جائے، آپ نے وہ پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے 1000 بار محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ، یہ دونوں آپ نے 1000 بار پڑھ کر اس نمک پر دم کر لینا ہے۔ اب اس نمک کو آپ نے زمین پر نہیں رکھنا، بے شک ڈبی میں ہے، پلیٹ میں ہے، زمین پر نہیں رکھنا ہے کیونکہ وہ دم شدہ ہے، اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھتے ہیں۔ 7 دن لگاتار جب آپ کھانا بنائیں تو 7 دن 1 چٹکی نمک کی آپ نے اپنے کھانے میں شامل کر لینی ہے، تو آپ انشاءاللہ دیکھیے گا گھر میں اتفاق ہوگا، برکت ہوگی، محبت ہوگی، خلوص ہوگا، آپ کے بچوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے، حفاظت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، گھر میں جو آپ کھانا بنا رہے ہیں اس میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، ہمیشہ جاری رہنے والی برکت رہے گی۔ اللہ پاک اس قدر برکت عطا فرمائے گا کہ برکت کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ تو اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو، آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ آپ یہ عمل ضرور کریں، آپ کا جو من پسند عمل ہے ان میں سے وہ آپ سلیکٹ کر لیں، وہ کر لیں۔ آپ سارے کرنا چاہتے ہیں سارے بھی کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی اجازت صرف ان بہن بھائیوں کو ہے جو 20 بار درود پاک پڑھ کے نیچے کمنٹ میں میسج کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، روزانہ فجر کی نماز کے بعد صرف 11 بار محمد رسول اللہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل 3 جمعے بھی نہ گزریں گے، خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوگی، پھر جو دعا مانگیں گے اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، خیال رکھیں، فی امان اللہ۔